kunan punitahya nya llaqta simipi kichwa simipi willakuykunata hamkunawan kuska makchiriykusun. Utkayllaman kayta riqsiykusun. Peru suyupa chawpi kaq llaqtankunapim llaqtayuqkuna karunchasqa hiparkurqaku carretera central ñanman llapa riti hasawan kuska chayarkusqanrayku. Kunan pachapaqmi carro apaqkuna chay hinallataq illaqkunapas ña lluqsiyta atirqunkuña. Riqsiykusun. Carretera central bem kaina talastay kung mamayayman. Chayray kumana carrokuna wichaymanpas oraymanpas pasamurqachu. Astawan chawpi punchawpaqñam sumaqta picharunku. Chayñam carrokuna chimparam. Kaina talastay goptinsi carro apaq runakuna kay kilómetro pacha kiskaychunka tawayoq, pacha kimsachunka kimsayoqpi sayarayarasqaku. Yachasqanchina tikillopiq mancharikuykaqmi lasta. Chayraykus kamachiq autoridadkuna kay kilómetro tawachunka isquniyuqmanta wicharusqaña. Mana llaqta runakuna sasachakuypi ganam. Nitaq chiripipas unkunankupi. Rikuchkanchik hawqapi, ñawpaq istarwar chakata. Kaypipi shanillataqmi carrokuna sayarayaru. Wakin runakunaqa Limaman kutimunanku raykutaqmi chimpamuchkanku carrokunawan. Diviantes nisqanmanta mastawanqa sumaqta llamkarunku picharunku. Paykuna sumaqta picharuptinña carrokuna wichayman urayman puriram. Astawanqa llaqtamasi, imapas policía kamachikusqantapas kasukunayki. Hukuyakuykunapiñataqmi rimaq mayu wiñarimuchkan ichapas llumparirhamumanmi. Chayna kaptinmi San Martín de Porres distritupi yachaqkuna manchapakuchkanku. Sanami wasimanta pacham hayarikamuchkanku llaqtayuqkuna musyan llakananpaq. Ichapas hipa punchawkunapaqmi mayu llumparirhamuptinqa mitukunata chay hinallataq hatun rumikunatapas llaqtakama aysaratan munman. Qhawaykus. Rimaq mayu mancharikuypaq yaparparikamun. Chayraykum alerta amarilla nispan riqsirichimunku. Kay estación hidrológica Chusika nisqanpi hanchishunka hukniyuq metros cúbicos yaku kachka. Chaymi indesi kamachiq autoridadkunata waqyakun. Richkan kasu. San Martín Porres llaqtamanta llaqta runakunañataqmi manchasqa kachkanku. Mayupas illuzqiramunqa. Yachasqanchik hina 2017 watatapas sasachakuymi karqa. Lo que nosotros primero exigimos es por el Ñuqayku mañakuniku kay chakata astawan kallpanchaykunmanku chaynapi yaku mana llusqimunanpaq. Chay material noblitam lliw mayuq aparpatamun. Chay portunkuna karqa punkukuna chaykunatapi chakitam aparpatamun yaparpakuspa. Vecino llaqta runakunaqa kamachiq autoridadkunawansi rimanakuyta munasqaku. Mayu pataman amaña wanu hitita wishunankupaq. Aswanqa manas imatapas rimarimunkuchu. Sinami rimarimusqanman hinaqa hinallas paranja. Chaynallamantaq lluqllakunapas. Entonces las lluvias están siendo bastante recurrentes. Hikutakamujkanmi parawan, kay mininan alpancha alayrilla kachkan. Hinaptinqa hunqaytam alpa suyllanman, rumipas tuninman, tukuy imapas hatatiasqam kanman. Sinami ukumanta allin yachaq especialistakunam rimarim. Suqta punchaw enero killakamas kay suyukunapi hinalla paranja. Y justo el color naranja está Hunqaymantam antapuyo lluqsiramun. Chay mininan ima sasachakuypas asuykamunman. Limapa hanayninkunapi, Junin, Ayacucho, hinallataq Apurimaqpi. Chaynallataqmi rimarimun kay hamuq punchawkunata Ayacucho, Apurima, Cusco llaqtapi sinchita paranja. Rimaq mayum achka llaqtakunata tupanachichkan. Chaynapim chosika llaqtayuqkunapas allichakamuchkankuña, hipichakamuchkankuña. Ichapas mayu llumpariramuptinmi lluqllakunatapas llaqtaman chayarachinman. Qhawaykus. Kaynam kachkan Río Rimac sutichasqanchi kay chosika lawpi. Anchatam wiñarqusqa. Hunqaymantas lluqsirqunman sapa wata hina. William Segarra, subgerente de Defensa Civilmi willakaykamun. Waro chirip hanayrin lawpis paraja kimsapata kallpawan kachkan. Aswanja llaqta ukupiñata pisilla kallpan kachkan. Suyunchikpim para chayanja enero killamanta abril killakama. Chayraykum ama chakuchkanku. Kustalpi ajukunata churachkanku. Ama lluqlla yaykunanpaq. Umalliqkunam willakaykamunku sichusma kay para kimsa. Utaq tawa puncho chayamunqa mana pisispa urqukunatam hinallataq ranrakunata masyarunqa hinaptinmi lluqsirunman. Chosika distritupim chunka suqta ranrakuna kichakurqunman. Kaypi mama pacha llumpayta ñakari nisyu parakunawan. Allpa suyan hinallataq rumikunapas tunin. Umalliqkunam willakaykamunku kay mallas metálicas harkaqwan anchatas takyachinman. Chayllaraqmi hallarichkan kay paray ichaqa suyachkankum kay amachakuykunawan anchata ama ñakarinanchikpaq runamasinchikta yanapananchikpaq.
Mayukunam juntapamuchkan manaya Perú suyullapichu. Llapa chikchim hasawan kuska chayaykun Bolivia suyukama. Sucre llaqtayuqkunatam sasachakuypi churarqun. Tawa runakunam wañusqa karqunku chay hinallata hanchis runakuna kirisqa hiparqunku. Willakamusqankuman hinaqa huk uras asninraqmi llapa para chayaykun. Ñankunapas hawasqanchikman hinaqa mayuña mayu hinallam llapa yaku puririkun. Chayna kaptinmi Bolivia suyupa Interior Ministeriomanta pacha riqsirqachimunku hinallam llamkaykuchkanku chinkasqa runakunata tarisikunanpaq. Virus manta punitaqñaya rimarikusun. Peru uku suyukunapim huñirikuchkan coronavirus chaynatam riqsichimuchkanku. Aswanraqmi Loreto, Hampina wasipi usikamakunaqa manaña kanchu. Kunankamam chullalla kachkan usikama. Umalliqkunam llankamuchkanku COVID chunkay isqunniyuq ama mastarikunanpaq. Kay willakuypi riqsipaykusun. Kaimi chullalla kawitu cuidados intensivos nisqa mana runayuq kachkan. Wakij suqta kawituñataq unquq runayuq kachkan. Hospital Regional Loreto kaqpi. Chaypi millay unquy COVID-19 kallpanchakuchkan. Kaqmanta huqarikuchkan kay semanapi. Bioseguridad nisqapi kamachikuykunata mana hispichiptinku. Navidad raymipi hinallataq wata tukusqanpi. Infectólogo Hospital Regional de Loreto tullam kaqpim willakaykamun enfermerukunata hinallataq técnicokunata apaykachimuaychik llamkanankupaq nispa. Aswan allinta hawanaykupaq aratachisqa runakunata. La Libertad Región Piñataq kunan punchawkama hanchis chunka iskayniyuq waranja pachak suqta chunka tawa runakunaña coronaviruswan ratarachikun. Umalliqkunam willakaykamunku mirachkankus kay ratachikuywan unquqkuna. Suqta chunka pusaqniyuq kawitukuna usipi kaqkunas llumpay unquq runakunawan kachkan. Kay regionpis Centro de Salud hinallataq personal médico kallpanchakuchkan hawaspa runakunata. Kay hospital Hampina wasipi kachkansi oxígeno. Wakijñataq wasikunaman watukuchkanku hawanankupaq. Hampina wasi Tingo María Piñataq tawa kamasllakaykuchkan. Ventilador mecánico kaqwan. Kay llaqtapipas willakaykamunku mirachkansi kay coronaviruswan unquqkuna aratachikuq. Chaymi umalliqkuna kamaykachimun aswanja kay medidas sanitarias kaqmantaya kasukusun nispa. Hospital Temporal kaqpin pichqa chunka kawitukuna hospitalización kaq kachkan. Chaykunamantam tawa chunka suyachkan. Centro de Salud umalliqmi kamaykachimurqa kay paciente unquqkuna hanqaylla apasqa kachun manaraq llumpayta ñakarichkaptinku kay unquywan. Aswan allin hampisqa kanankupaq. Hawa suyukunamanta Peru suyuman yaykumuq runakunam yanqa willakuykunata humuchkanku virus hatipaqkunaman. Kunan pachapaqmi mana yachakunchu hayka runacha COVID chunkay isqunniyuqwan ratasqakuna chayaramunkuman ichapas achkanpi kachkankuman. Chaynatam riqsirqachimun Luis Rodríguez Hampij. Paymi llamkachkan Salud Ministeriopaq Centro Nacional Epidemiología wasi ukupaq. Chay hinallataqmi nirhamun sapa pachak runakunamantam hawa suyukunamanta yaykumuqkunamantam pichqa chunka runakunata hatipayta mana atinkuchu. Ayacucho suyupiñataqmi saludpi llamkapakuqkuna llamkayninkuta takiarpachinku médicokunawan kuska. Imanasqa paykunam mana uyachkankuchu María Elena Márquez Calvo Hampij, directora hina kananpaq Hampina wasipi, Mariscal Llerena Hampina wasipi. Hampijkunam nimuchkanku huk kartata qillqarqamunku hinaspa chayarachinku Carlos Rúa gobernadorman chaypim nichkanku manapunim uyankuchu Márquez Calvo directora kanantaqa. Chayna kaptinmi nimuyachkankutaq hinalla umalliq kaptinqa paykunapas llamkaynintam saqirqunkuman. Aswanraq wasi ukukunapa umalliqninkunam llamkayninta saqirunman. Chayna kaptinqa llaqtam mana hampijkunawan hiparqunkuman.
Arequipa suyupipas virusmi mirarichkan. COVID chunka iskun niyuqmanta llaqtata amachanapaqmi kamakunapas ña juntaparqunña usi kamakunaqa mana ñam kanchu. Chaynatam riqsirqachimunku umalliqkuna hawapaykus. Tapim coronavirus unqu yapakuchkan. Manañataqmi kama usi nisqanpas aypakunñachu. Chaymi kay llaqtamanta ñawpaq umalliq comando COVID kaynatari marimun. Kama usiqa illaqmi karqa kunanqa manañam astawan runakuna kay punchawkunap unquwan rataykarachik. Manañam aypakuñachu kamakunapas. Gustavo Rondón gobiernotapas waqyakamunmi. Astawan ya llamkanaqachu. Unquymanta amachakunapaq. Chaynallataq vacunamantapas rimarimunmi. Astawan vacunanchikunan kanmanña karqa. Imapas rimaykuna mana tupaptin kunan chay hilla vacuna kamuchka. Yachasqanchina chay vacunaqa chirillapim kanan. Chaypaqpas qhipichasqañam kananchik. Gustavo Rondón kay programa cara a cara nisqanpim rimarin. Hinallam unquymantaqa amachakuna. Manachu amachakusun, hinaptinqa sasachakuypim karusun. Llaqtakuna hukupi virus ama mirarinanpaqmi huñunasqa medikukunapas qayarikuchkanku umalliqta. Paykunan mañakamuchkanku cuarentena hinalla kananpaq virus mirarisqan llaqtakunapi. Chay hinallataq molecular examenkunawanpas hatipachinankupaq llapa runakunata. Kaynatam riqsichimuchkanku huñunasqa medikukuna. Colegio Médico Wasimantapacha. Hawaykus. Colegio Médico del Perú rimarimo. Kay Perú su llaqtanchispiqa segunda ola nisqanja kachkanñas. Chaymi ejecutivowan rimanakunku. Imaynata unquymanta amachakunapaq. Astawan unquymanta amachakuna chaypaqmi chay prueba nisqanta runakunata ruwana kanja. Astawan yacharukunqachu unquyniyuq kasqan. Hinaptinqa chay runaqa rakisqataqmi kanan. Centros de aislamiento temporal hampina wasichakuna kachkan. Anchaypipas astawansi runakunata yanapanan. Miguel Palacios, decano del Colegio Médico, paytaqmi rimarimo. Vacunatam utqayman rantinanchi. Utqayman rimayta tupachinanchi chay vacuna ruwaqkunawan. Chaynapi kay unquymanta amachakunapaq. Hampina wasipi llamkaqkunas astawan amachasqa kananku. Chaynallataq hawa llaqtamanta llaqtanchisman runakuna kutimuchkanku. Paykunañataqsi unquyniyuq kaspankuqa cuarentena nisqanta ruwayta atinanku. Chay llaqtanchim kutimuq runakuna prueba nisqanta ruwachikuchunku. Chaymanta pichqa punchamanta yapamanta ruwachikuchunku. Aswan chaypichu yacharukunqa mana unquyniyuq kasqan hinaptinqa amañay cuarentena nisqanta ruwachunkuñachu. Unquyniyuq hallaña ruwachunkuqa. Colegio Médico rimarimuntaqmi wakin llaqtakunapi astawan unqu yapakuchkan. Chay llaqtakunapis cuarentena focalizada nisqan kayta atin. Hukuyakuykunapiñataqmi Salud Ministra Pilar Macetti yuyarirhamun diciembre hayna watapim aswan mana firmar junkuchu Pfizer laboratoriokunawan vacunata rantinankupaq. Chaynan karjun llaqtayuqkuna chay hinallataq wakinkaq umalliqkuna mana allinta yuyaymanaspa kay firmata takyarqachinku nispam nirhamun. Chay hinallataqmi musyan kachkan. Ichapas Perú suyupis sasachakuyqa karjunman viruspa musuqkaq sapim chayarhamuptinqa. Hawaykus. Que este rebrote que estamos Kaqmantam huqarikamuchkan kay unquy suyunchikpi. Ichapas kaywan hallarichkachwan segunda ola nisqata. Kay Perú suyo llaqtanchispi coronavirus unqu yaparukuptinmi Ministra de Salud Pilar Macetti llakisqa kachka. Comisión COVID-19 Congresomanmi llamkayninta riqsirichirqa. Chaynallataq África hinallataq Reino Unido suyupi virus unqu rikururun chay unquysi llaqtanchikman chayaramunña. no la hemos encontrado hasta ahora. Kunankama mana tarirqanikuraqchu, chaychu mana tarisaq nisaqku. Ñuqanchik hamutananchik vacuna suyunchikman chayamunqa. Sichusma huk runa llumpayta unquchkan, hinaptinqa manam kimsallatachu ratachinqa. Aswanqa suqta utaq qanchis runakunatam. Ministra de Salud rimarintaqmi kimsa laboratoriokunawansi rimaranakunña coronavirus unquypaq vacunata rantinapaq. Astawan kay COVAX facility vacunawanqa rimaytopanñataqsi. Tenemos acuerdos vinculantes. Rimapayarunikuña miskayninkuwan. COVAX facility hinallataq Pfizer, chaynallataq COVAX facilitywan llamkanqaña kanja. Chaynallataqmi rimapayakuchkanikutaq AstraZeneca, Sinopharm llamkaqkunawan. Diciembre killapim llaqtanchispi sasachakuy karqa. Chay sasachakuykuna kaptinsi Pfizer vacunawan mana rimaytopasqachu. Astawanqa COVAX facility vacunaqa kay hamuq killakunatas Perú suyo llaqtanchisman chayaramunmanña. Chaynanpata mecanismo de la OMS rimarimun.
Ministra Pilar Macetti, Comisión Multisectorialta, Minsa Hinallata Cancillería o Mallichkan, Paikunapa Llamkaininman Misayapaku. Somos un país en donde Kay suyunchik pija pipas huchapaku tomas kanchik. Pampachaykuaychi chaynatam ñuqa hamutani. Yachasqanchik majina suyunchik pija hati kachasunki. Hunjayta kañarusunkimanpas. Yachanikum chayna kasqanta. Aswanqa manam manchakunikuchu. Pero suyo llaqtanchis vacuna tarantinanpaq iskaychunka laboratorio kunawan hukninwanra rimanakusqa. Hasta wantaqmi rimarim hinalla unquymanta amachakus. Perú suyupa kamachiknin Francisco Sagasti equipokunata chayaykachin bomberukunaman kimsapacha kiskunchunka iskunpacha kimsachunka iskunniyuq equipokunata Lima hinallataq Callao llaqtapi yachaq bomberukunaman chay hinallataqmi napaykun llamkayninkuta iskay waranja iskay chunkayuq watapi aswanraq kallpanchakusqankumanta coronavirusmanta llaqtata amachanankupaq chay hinallataqmi yuyariykamun qayna watam kimsa waranja iskay pachak pichkachunka pichkantin warmi bomberukuna llaqtayuqkunata yanaparqun kay virusmanta amachaypi. Chayna kaptin mirimariykamun José Eliche Interior Ministro. Willakamuskanman hinaqa musuq equipokunatam chayaykachinku bomberukuna amachakunankupaq kunan pacha Lima llaqtapi. Hamuq punchawkunam chayachinqaku Perú uku suyukunamanña. Pukuyakuykunapiñataqmi pichkachunka pusaqniyuq waranja ayllukunaman yanapakuyta chayarqachinku kay hayna watalla iskay waranja iskay chunkayuq watapi. Kaymantam rimariykamun Vivienda Ministra Solangel Fernández. Willakamusqanman hinaqa aswanraqmi kay yanapakuykunata chayachichkanku wakcha kaq ayllukunaman. Hawaykus. Ainawata manchapa sasachakuypi karqanchis unquy kasqanrayku. Aswanqa kay sasachakuypa chawpinpim pichqachunka pusaqniyuq ayllukuna kay programa Ministerio Vivienda chaynintakama wasillanta arantero korqaku. Kunan watataqsi hanchichunka isqunniyuq waranja ayllukuna llapan Perú suyupi wasillanta chaskikunqaku. Ministra Solángela Fernández, paytaqmi la vitrina inmobiliaria nisqankama chayaykun hinaspanmi kaypi llamkaykunata qhawaykam. Chaynallamantaq kunan watataqsi Ministerio Vivienda astawan yanapakuykunata chayachinqa sapankama programaman. Ñawpatam wasichaykita rantikunaykipaq chunka porciento nisqanta paganayki. Kunanqa manañam chaynañachu, hanchis 0.5% nisqachallantañam paganayki. Chaynallataq programa Techo Propio nisqanpaqpas qullqichaykitaqmi ahorro nisqan kanan. Kunanqa chaypas manañam kanñachu. La vitrina inmobiliaria nisqanmi kachkan kay Gironka mana 199 Centro Limapi. Chayaykuaqmi lunes viernes punchawman, chunka horas achikyaqmanta hanchis horas tutakama. Sábado punchawpiñataqmi chunka horas achikyaqmanta iskay horas tardikuqkama. Astawan yachaykunaykipaq www.mivivienda.com.pe nisqanman yaykuchaykuy. Arequipa yuraq llaqtakama ña chayaykusun mollendo llaqtayuqkunam kunan pachapaq aswanraq musuq yachay wasiyuq kachkanku hatun yachay wasiyuq. Willakamusqankuman hinaqa San Agustín hatun yachay wasim huk wasinta kicharqachin kay mollendo llaqtayuqkunapaq. Aswanraqmi pichqa pisuyuqta hispirqachinku kay wasita. Chaynapi yachaqkunapas allinta yachayninta hatipanankupaq kallpanchanankupaq. Puklana pampakunam kachkan, chay hinallataq llamkapakuqkunapas allinta llamkanankupaq wasiyukukunata hipicharqunku. Chay hinallataq investigacionta ruwanankupaqpas aswanraq kallpancharqamunku, laboratoriokunata ruwarqachimunku. Chay llamkaykunatam ña pajarirqachinkuña martes punchawlla. Kunan pachapaqmi San Agustín hatun yachay wasi yuyarisqa kachkan Perú suyupi hukninkaq hatun yachay wasikunapa aswanraq riqsisqa kasqanrayku. Arequipa suyupa gobierno regional ninmi llamkaykunata ñawparirqachimun, kallpancharqamun, yachay wasikunata warmakunapaq hispichimunankupaq. Chaynapim warmakunapas kuyakuywan chaskiykunku kay llamkaykunata Socabaya distritupi. Kay obrakunatam hispirqachimunku pusaq pachak warmakunata yanapanankupaq primaria hinallataq secundaria yachaqkunata. Kaynapim riqsichimuchkanku kay yachay wasikunatam allinta hipicharqamunku musuq kaq equipokunawanña. Tawa pisutam ruwarqachimunku kay yachay wasita chay hinallataq chunka iskayniyuq wasi ukukuna rakinasqa kachkan, laboratoriokunapi, auditorio nisqa kachkan, hinas papas
warmakuna tecnología yachaykunata uchuychankumanta pacha kallpanchamunankupaq. Cultura Ministeriopas hinallam llamkamuchkan llaqta simikunata chay hinallataq identidad niskakunatapas aswanraq kallpanchamunanpaq. Kunan pachapaqmi patrimonio cultural sutiwanña riqsirhachimunku huk documental niskata. Chaynapi aswanraq llaqtapa yachayninkunata ñawpa pachamantaraq yachayninkunata kallpanchamunankupaq. Alerta en la frontera sutiyuqtam hispirhachimunku kunan pacha hinaspa chay llamkaykunawan riqsichimuchkanku. Peru suyupi aswanraq riqsisqa kananpaq ñawpa sasa pachakunapi yanapakamurqaku guerra nisqapi kaqkuna hinaspa chayta yachachinankupaq. Iskay chunka tawayuq musuq yachaykunam hispimunqa kay video kukunapi. Chaynatan napaykamun defensa ministeriomanta pacha umalliqninkunapas nimuchkanku kay llamkaykunawanmi aswanraqa llaqtapa kuyakuyninta kallpan chachikamunqa nispanku. Kunanñataqya rimaykusun pukllaykunamanta Instituto Peruano de Deportes niskam kunan pachapaq aswanraq presupuesto qullqinkunata kallpanchamuchkanku pichqa hinallataq sukta millón soles qullqitam aswanraqa ñawparichimunqaku deporte niskapi kaqkuna aswanraq llallipamunankupaq. Chay llamkaykunawanmi kunan pacha aswan maskachkanku iskay waranja iskay chunkayuq watapi Tokio niskapi llallinakuykanan karqa chayman aswanraq yaykuqkunapas pukllaqkuna kallpanchasqa kanankupaq yachayninkuta ima deporte niskapipas ima pukllayninkupipas aswanraq kallpanchamunankupaq. Chaynatam riqsichimuchkanku umalliqkuna tawa chunka pukllaqkunam chayaykunqaku kay llallinakuykunaman. Hina hawanmanpas nimuchkanku IPD wasimanta pacham aswanraq llamkaykunata hinalla ñawparichimunqaku musuq kaq yachaqkunata warmakunapa yachayninkunatapas kallpanchamunankupaq. Apurimak apukunapa rimasqan llaqtakamañaya chayaykusun Andahuaylas provinciapa alcalden Abel Gutiérrez Bueso ña llamkaykunata huykapunña llaqtayuqkunaman justicia llamkaykunata. Kay willakuypi riqsipaykusun imamantacha riqsichimuchkanku hawaykusun. Apurimac llaqtapi ñawpaka alcalde Municipalidad Provincial Andahuaylaspi Abel Gutiérrez Bueso kikin justiciaman churaruku luptis hatarikusqa watamantapas masra martes achikyaq punchawta manaraq sede Ministerio Público de Andahuaylas wasiman anchuykuchkaspa redes sociales ukuntakama video perixigachimusqa ruananta niykamusqa karcelpis hinchasqa kanja politikapi llamkaq masinkuna chiqniptin paykunas chayachin wakma kay willakuyta hurquykamuptinmi ayllunkuna wasiman chayaykusqaku kuyayninta hinallataq yanapakuyninta riqsichispa alguien ñanman voluntariamente no jarichkani kay carcelman yaykunaypaq voluntariamente familiawan parlaykuspay nuqaqa wanak suwakunichu kaya nuqaqa manan qulqitachu apirikurqani lamentablemente karqan acción administrativa chaymi chay razonninpi justicia nuqata kanan sentenciaruwan. Gutiérrez Bueso churakurusqa médico legistapa makinman hinallataq prueba COVID-19 kaqtapas ruwakurusqa chaymantañataq judicial kamachiqkunapa makinman hukuykusqa kay ñawpakaq alcalde yaykurqusqa Corte Superior de Justicia de Apurímac ukuman chaypi suyasqa Abancay penalman apasqa kananpaq chaypi suqta wata tiyanja. Abel Gutiérrez huchapachisqa kachkan delito de peculado doloso nisqawan llamkasqas umalli hina Dirección Subregional de Transportes Chanca iskay waranja chunkapichqayuq watapi chayrayku suqta wata carcelpi justicia purimeña wichanja. Chaylachumana Oscar Rojas Palomino hinallataq Narciso Campos Truyente ñawpakaq iskay alcaldekunapas kay provinciapi hiwi llamkaykunawan tumpasqa kachkanku Campos Truyenque maypi kasqantapas mana yachakunchu.
Mana allin ñampi purik runakunam mana manchakuspa hapaq wasikunamanpas yaykuchkanku. Policiakunam harkarqunku huk warmita. Iskay chunka iskayniyuq punchaw diciembre killam yaykurqusqa tuta pachapi Congreso wasiman hinaspa huk laptop niskata suwarqukusqa María Teresa Cabrera congresistapa oficinan wasiyukumanta Podemos Perú partido ukupim congresista huñunakun. Asuwanmi pakasqa kamarakuna kayta rikurhachimunku. Suwaku warmitam riksirhachimunku Vanessa Sejuelas Corres sutiyukta paymi kimsa chunka iskayniyuq watanpi kachkan España hawa suyumanta llaqtayuq. Kunan pachapaqmi umalliqkuna hinalla hatipachkanku hinaspa warmita ña parqunkuña crimen hatipana wasi ukukama. Kaylaki willakuypas hispirhamun Moche llaqtayuqkunam Trujillo suyupi llakikamuchkankuraq huk warmachatam iskay watallampi warmata wañuyman chayarqachinku. Poder Judicial wasimanta pacham wañuchiq runapaq iskun killa preventivo harkayta ña kamarqachimunña. Hawaykusun. Yanasun Jorona Elman Linian Barreto Rimarin ñoqam violani hinaspay wañuchini iskay watachayoq warmachata nispa. Ministerio Público hatipasqanman hinataqmi rimarim kay runallachu manas huchayoqa kan huk runapas kachkansi. Kay runapa José Manuel Ramos Oti astawan ayllunkuna rimarimusqanman hinaqa kay runas Elman Linianta nirusqa hanllam kikillaykim tumpakunki nispa. Kunanmi kay runakuna El Milagro Carcilpi isqunkilla wichqarinqaku. Chaynallataq audiencia virtual nisqanpitaqmi pericias biológicas nisqanta riqsirichinku. Wawapa ayllunkunataqmi justicia nispa mañakama. Ñuqayku justiciata mañakuniku imaynama kaytaq ruwaronqaqa huk wawataqa. Fiscaliataqmi rimarimun. Kay runakunapaqsi cadena perpetua nisqanta mañanqaku. Kunanja uyariykusunpunitaq Clodomiro Landeo willaq masiyta kaypiña kachkan. Uyariykamuykiku Clodomiro. Anchatam kusikuni hamkunata hawaykuspay llaqta masiykuna hinaptinqa hallaykusunña. Paray pachapiñam kachkanchik. Yaqa lliw Perú suyunchikpin para kallpawan chayaykukuchkan. Chayna kaptinqa ariki mayukunapas achka yakuyuqmi richkanku. Manachu kay hayna punchawkunallapi Arequipapi tarikuq Pawkarpata llaqta sasapi karqa. Torrentera yakum ayparparin wasikunaman hinallataq carrukunapa ñanninkumanpas. Chaypim churanqaku pusaq millones de soles qullqita chay yakumanta harkasqa kanankupaq huk pirqata ruwachinankupaq. Hinallataq runakunapa purikunanku ñankunata allichanankupaq. Chayqa allinmi. Ichaqa chay llamkaykunataqa usyaypim ruwananchik. Manaya para pachawpim pichu. Hinaptinqa yuyarisun wawqiypani. Mayupa waqtallampi tiyakuptikeqa kaytam ruwanayki. Usyaypi. Chay mayu purinanmantam kullukunata, rumikunata ajuta urqunanchik. Hinallataqmi yakumanta harkasqa kananchikpaq pirqata ruwananchik mayupa waqtanpi. Rakku hatun pirqata. Kaytapas hawarinanchikmi. Hatun mayu achka yakuyuq mayupa waqtallampi tiyakuspaqa hawarisuntaq. Ichapas aswan allinña kanman asukunanchik. Karuniqpiña wasinchikta, llaqtanchikta musuqmanta uharinanchik eriki. Chaykunata ruwaspa allinlla kakusunchik. Ñuqawanqa pajarinkamanya. Pajarinkama Clodomiro, ñaña turikunan, chatam riksirikamuykiku, hatiykamuwasqaykikumanta. Kunanja Castilla simipi willakuykunata ñaya, hatipaykuychik. Pajarinkamaña.